સાબરકાંઠામાંથી સમાચાર મળી આવ્યો છે। સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના હડિયોલ ગામે આજે વિજય ઉત્સવની ધમાલ માણી રહી છે। 108 દિવસ સુધી ચાલી રહેલા અવસાનત લડત અંતે હુડા હટાવવાની આશા હવે પૂરી થઈ છે। હિંમતનગર અને 11 ગામના લોકોએ એક જ મનથી આ લડતમાં ભાગ લીધો અને સરકારે તેમજ અર્બન ઓથોરિટીએ 11 ગામને હુડાથી મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો। આ વિજય ઉત્સવમાં બાયડના ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલા અને તબીબ પદાધિકારીઓને હાજરી રહી હતી। હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ અવસર પર એકઠા થઈને હડિયોલ ગામે આ વિજયનો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા હતા। खूब सारो निर्णय गुजरात सरकार द्वारा लेवामां आव्यो छे अने एने लईने अनुलक्षीने अमारा 11 गाम आज विजयोत्सव मनावी रह्या छे। अमे खूब आनंदमां छीए। अमारा 11 गाम आज लापसी खावाना छीए अने भेगा थईने अमे आज आनंद मनावी रह्या छीए। हुड़ा अमारा माटे खूब तकलीफवाळो निर्णय हतो सरकारनो अने सरकारे पाछो खेंच्यो छे एने अमे आनंदित छीए। आगामी दिवसमां आज संकलन समिति अने 11 गामना खेडूतो भेगा थया छे ए हिम्मतनगरनी अस्मिता माटे भविष्यमां आवनारा दिवसमां लड़वाना छीए। अमे हिम्मतनगरनी अस्मिता एटले के हिम्मतनगर हवे हिम्मतनगरना स्थानिक लोकोने नेतृत्व पूरुं पाडशे अने आगामी दिवसोमां अमारी लड़ाई हिम्मतनगरनी अस्मितानी लड़ाई हशे। कोईनुं पण सन्मान नहीं। 11 गामना जे पण खेडूतोए अने अमारा आ आंदोलनमां जे पण लोको सहभागी थया छीए, मानो के हिम्मतनगर बंधुए एलान आप्युं होय, स्वागत पार्टी प्लॉटनो कार्यक्रम होय के तमाम कार्यक्रमोमां जे पण लोकोए सहयोग आप्यो छे ए तमामनो अमे आजे जाहेर मंच उपरथी आभार मानवाना छीए। साथे साथे आप सौ पत्रकार मित्रोनो पण आभार मानवाना छीए के तमे अमारो अवाज बन्या अने आजे अमे जे विजयश्री सुधी पहोंचवुं हतुं त्यां पहोंच्या छीए। सरकारे अमारी माटे अमारी साथे जे पण मुजब चर्चा थई छे ए चर्चा मुजबना निर्णयों लेवाना शरूआत करी छे। एक निर्णय लेवाई गयो छे, बीजो एक निर्णय बाकी छे। ए निर्णय पण भविष्यमां सरकार लेवानी छे एवी